وإذا غادي تسوالين الزول في اللوان تزمرت نوان يدي قلن قطن جديد قطن بود ساقي غادي لي ووال في التواغيث في البوازون يقنقن الحياة بنادم يقنقل ثودرة بنادم يقنقل الصحة بنادم يقنقل المجتمع عنده تعيش ويقنقل الأمة كامل. البوازون يقير ما يقرض فيه بنادم يوعر باش يبعد في الناس على خاطرش هذه يقلب في لا سونساسيون دو بياناتر باش هذه اللي تكوني تيلهان وذي يقلب في تسويعين هكاكي اني اون بارونتيز لهنا يعني تزيفن يعني ماشي نصح ذا شو تسواغيث على خاطرش بيك شمي لونغروناج كير لكن نلقى لو بياجي بارفي تفقس الصطفيت ومن بعد باش يتفخ تساقير يلاق المعاونه. نعم بس المعاونه ياك المعاونه نطب طبيب يعني المعاونه داغ الفاميليا ناس المعاونه المجتمعي ناس يزمر هذه يفا لو بياجي كير. المشكله كير داين ومن سما لا توكسيكوماني نارتيسيث لا دروغ الشغف يمدانس لا دروغ كذا يمدانس لا دروغ الشغف يتقلب في اللاس. يا هل ترى لا دروغ كيت مخالفنا خطير؟ يا هل ترى بنادم يكسر لا دروغ يزمر هذه يفاغ يتغني تساقينا ويزمير راه ام كرا يليغ يعني ام كرا ثيلي تفغى يتغني تساقير باش نجاوب اكو في سقسينا كير ادليني ذنا سين انفغيوان. لو بروفيسور عباس زيري نسي قلان دام زوالو ذكروي الجمعيه رئيس الجمعيه محاربه يعني التيسي ذاك لا دروك على شان ناسيونال يعني ذاك ثمرتنا غير الجزائر دونك لو بريزيدون دو لاسوسياسيون دو لا ليت انتي دروغ اون الجيري وداغن اللي شاف سيرفيس لا بسيكياتري سبيطار محمد ندير يتيزي وزو وينفكي ويسين سنتيا كان سي لو بروفيسور مجيد تابتي انتي قلان سبيسياليست اون بيدو بسيكياتري سبيطار السبيطار المحفوظ بوسبسي من سما سبيطار الشراقه لا بسيكياتري دغا بلا العضيض ادرح فاكسين في ونينو. بروفيسور عباس العسلامة عليك. الزول دكتور تواتين الزول سكربوني داغ ديسلن ذو كل تما تمرثنا الفرحه من لا داكيني يدو ناس كيني باش كني نسقردش فين انا اطنا كيني لا دروغ الهيوف ذي تمرثنا ما كنت زرام ذاويق ام قرحان اطاس قلمزيين طلمزيين إكسان الطناقينية إكتناظن الطناقي هيوف ذي ثمورثنا شو زمرات دينيغ نكوني على كل حال أطاسي كيني سيمن مين إن سقرديش فين أنا لا دروغ كيني ذي ثمورثنا سكواس من لا ضا وكذا داكولي البروفيسور تابتين سمين نخدم وكذا المرحوم البروفيسور يدوح عندي السيرفيس مزوارون لا اكس كافحان يتداون عطانا لا دروغ ذي ثمورثنا دونك طاشي كي نخدم عدت شين سنه كي نخدم في شيكينيا ثورا ذاين غيبوين ذاين غيبوين ولا بليك ذي ثمورثنا يخص الموما اسوسياتيف يخص تجمعين يتناضلن يتكافحن فوق ولا كينيا سي بور سا ذاين غيبوين كينيا يمسناون لي زيكسبير كسداونا عطانا كينيا نخدم تجمع كينيا ثوطنيث باش كينيا ادن الهو كني ول من الحال صوطانا كينيا لا دروغ دي مرثنا زمرات درنو اول الدنيا زيكني كانت كفا الكرا مرثنا حلما الاعوام السبعينات الثمانينات نقارض تصيب نقارمان ملي لك كينيا دي ثميلين دي لي كونفيرونس ناسيونال نهضر بليك ثمورثنا ثمورث الجزائر تمورث يقولين لا دروغ تيلي جوست ان بي دو ترانزيت مي ثورا ثمورثنا نولاث نخدم لي زيتود نجرفيت باللي ce n'est plus uniquement un pays de transit malheureusement c'est aussi un pays
de consommation atas قل مزيان لان ميم ثان مزيان اكتعنين سوطانا غينيا لا دروغ دي ثمورثنا لي ستركتور عنده غادا نهضر من بعد النظر في ستركتور قبل ما نشتي نروح بخص البروفيسور مجيد تبتي انت لان شفت سيرفيس لا بيدوبسيكاتري سبيطار محفوظ بوسبسي داكي شراكا. السلام عليكم بروفيسور تبتي. السلام عليك يا دكتور تواتي يعطيك الصحه على ضيقين كشكر غطاس باسكو تختار ان سوجي داكتواليتي ان سوجي نتاع عايشين كوني كنقارن يالاس تعيشين كوي جزائريين باسكو تلاقي une souffrance en plus فرحه en plus inquiété parce que je suis avec le professeur Zeri mon aîné Anida il est en train de faire des choses à la wilaya Tizi Ouzou un centre de derrière Flassensam Jekadran voilà. Et donc il y a un travail difficile, laborieux, et surtout Farha parce que comme je suis dans un service des adolescents, la consommation de la drogue, surtout le cannabis, a commencé déjà très jeune, très jeune. Ma modeste expérience offert malheureusement maintenant on sait les statistiques, c'est-à-dire nationales, peut-être professeur Ziradif qu'avec le centre CERTA, mais qui est dans le service, je suis en train de monter des statistiques, mais un constat d'énergie, c'est que la consommation peut-être ça commence déjà 9 سنين 10 سنين. D'accord. 9 سنين 10 سنين. Déjà une étude de l'éducation nationale. Voilà, 9 سنين 10 سنين, c'est un enfant, c'est même pas un préadolescent. Et après, donc, parce que la définition de la drogue, c'est un piège, تقلات بالفخة. تحسيها مكرات كشمة. ولكن حسيت كانت تفرض ايوا كانت تفرض et يمكن je reviens toujours à la définition classique de Lovenstein يكينان ذا شو امثاليك شنو بنادم مروان شتاقي سي لونفيرونمون المحيط الناس اللي تعيشين انت شخصيه الناس لا بيرسوناليتي ناكو لا ديسپونيبيليتي دو برودوي الا الساقير كلشي لا لا سوسيتينا يقاثي دنينين تشاتيغريت لونفيرونمون يسوى ذرا الرشنا نعطي حداينا باسكو يقدرني بليك ساتوش ميم تي حداين لي جون في لي غارسون لونفيرونمون سوسيال يسوى محرا باسكو دنيني ابري يقدرني اشوي لاقلو باش نفدر الامور لا فامي تشاتيغريت كني فوي لي وتقيمار لا فامي ني توشوتني تاع القران يتعسان يتوالي يتكونترولي نو à l'école aussi il y a des problèmes donc la disponibilité du produit. Est-ce que le cannabis l'école moyen? L'école, partout, c'est disponible. Le produit. Voilà, l'accès, le produit facilement. Donc c'est facile. Alors la prédisposition à seguir c'est je travaille dans un service d'adolescents à partir de 12 ans, 13 ans, 14 ans. Tu commences le chassis mais sur généralement des sentiments d'échec, des sentiments de dépression, c'est-à-dire les ingrédients ou le hara يقلاني شخصيا ناس. Alors le docteur Touati ما إلا مية قارن ثلاثة يجي أحسو كيد بليك هذيك الشمية يتقل عثني من باش دفاع أثدينير يوار مليح حتى ساتاس et ça c'est une expérience عاشا كنا avec les adolescents زمراك دينا docteur Touati pratiquement c'est devenu mon pain quotidien chaque jour. هكا بروفيسور زيري شنو الصفينك يعني vous êtes le président de l'association nationale يعني المنظمة الوطنية يعني لمحاربة المخدرات يعني de la lutte anti-drogue. Est-ce que c'est autonome يعني récent من المياقير يعني النمبر دو دروغ كي يتمرثنا الوغ كينيا ديون الشغل وما غاد نخدم مدنا كيما غاد نساكي مالنا باش كني نخدم ترى شو زعما راك دينيا فين انا لي شيفر طاس هكا كينيا كونوا سي لي جورناليست حمل ما تسقيم فين انا لي شيفر بون لي شيفر سي امبورطون لي ستاتيستيك ترى نكونيا اني لان تكثر لي زيتود مي سي دي زيتود ابارس c'est-à-dire par exemple نخدم خير اللي هو ما يجيني واحد 4 سنين يجيني نخدم يوث ليتود لونيفرسيتي مولود معمري
فين انا نخدم تشيد نخدم لا تكرا لي زيتود c'est-à-dire ندير هكا l'éducation nationale مي ولاش كاكينيا بين تفضل كاكينيا باس كاكينيا ان غروند ايتود ندير كل تفاضل كل في مرثنا et qui va toucher tous les paliers donc pour le moment ولا حد نسرام كارز ذات إلا كنخدم شي إلا كنخدم إلا كنزور on doit faire un état des lieux إلا كنزور هذا شو قلان نزور كي شكون سا دي مكان عندي باغ اكزومبل دي ليسيان شو قلتي l'université et l'université c'est un milieu très sensible l'université c'est l'université parce que c'est des grandes universités l'Algérie تخدم l'université تم قرحانين elle a donné la chance à voilà les campus aussi à tous les Algériens نتدك chemin aux l'université on va dans l'université qui dit l'université c'est un brassage de toutes les populations toutes les couches de la société et puis il y a une liberté d'accès liberté de sortie et هنا تصطف الحوايج نكون كي ليكسبيريونس نخدم نفاد الحوايج وتسترضوا كارغورسنت مي نفاد انت دا تفضل اليونيفرسيتي يعني ام اليونيفرسيتي نتيجي وزو الهيروين نفاد لا كوكايين ذين ما كاينين من برا وتسترضوا كارغورس الهيروين لا كوكايين مالين الدنيا ان ايتيديون كاينين السا ناتسنيفير غرام ناسيني غرام من ذكواس شحال يخدموا غرام غرام يخدم 1 مليون 10000 دينار الغرام دونك بالون يسن 2 غرام لقنا 6 مليون 6 مليون سرز دكن دونك يلاق سي ان شونتيي شون دينيا en matière justement وحارف غينيا لا دروغ بون على كل حال il y a un point qui est très important il y a les services de sécurité sur le terrain l'aman des mourthna la khadmen un travail implacable contre les dealers la récupération la drogue mais je pense atasi tu récupérer مي اتوالي ضيني تريكوبيرين وكذوين يتسادين بلا كاين اين يتسادين تفصيل لي دو تيار نا بلوس alors donc il faut connaître il faut faire un état des lieux la drogue les toxicomanes دي ثمرتنا l'échantillon قلا نسات نوالات généralement c'est des jeunes c'est des adultes jeunes نطفى 25 سنه ديال العمر 30 ناخذ المضر 40 سنه ذوك هذو يخدمنا راه ذوك هذو يغرانا راه مليح صافي niveau scolaire moyen secondaire اللي خويا اللي دي universitaires ثاني si vous voulez ما فايده تولد ثموغليان او توكسيكومان دي ثمرثنا alors donc faire un état des lieux نولي شو la consommation يتشيلين évidemment faire une stratégie nationale de prévention de prise en charge باش كنيه ما كاين دينا سقلينا mon ami le professeur Tapti يسفهمد مي كنتصاوض كيتصاوض ومذان غير مزيان نعطي ثمطوط باش كنيه تكونسومي دونك الى قد نوغال ثمرثنا l'Algérie de la tasse donc les sur en voie de développement en développement sur des dossiers on est bien développé mais il a قد نيدانيا le fait une nation donc elle est développée donc il y a aussi les effets secondaires du développement guinéen c'est-à-dire ثوران كيزمرا الدنيا مرتنا sur فكره الحوايج انت عايشي شغل تيمورا لوروب donc l'Occident عندها تفضل لا كوكايين الهيروين تلحو خاص لي بي ثم ديفلوبين مليح تفضل سان تطانا غينيا المرضى لا دروغ نث سان ولا لا تحارب ارثورا افيك كل مويان سنوزدو فنرا الحلينس نكونيا اوغيطي فرا امنيتنيا مي دو لوتر كوتي دونك لا سوسيتي نا elle est développée, ça fait le couple, les jeunes, les adolescents, ça fait pour des mansions, ils sont développés. Mais de l'autre côté, il y a le niveau de l'Algérien,
le niveau social, il y a dans la majorité, mais il y a des effets secondaires, donc les gens ils ont plus accès donc à la drogue, le cannabis, aussi qui sont يتماركين طبات لانه قاعدين يستخدمون تاكل انترنت سواء ديال لا فارماسي تاكل انترنت ناثي بي تعاود الفيا دونك نكونين الى نوليو كليا شيغينيا باش كنيا افيك اوسي الى le attache le ministère du chemin de la prise en charge à Guinée parce que c'est pas la prise en charge la lutte ماشي ديون كان يقاس يخدم الا لا lutte la société civile le mouvement associatif يغال الامانه نخدم لنا شو خدم هنا خدم من الكوفرير سوا لا سيورتي ناسيونال لا جندرميري ميم لا 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 ان بي ولا هنا طول خدمنا دي لي فرونتيير باش كاين هاد حرفن وديك الشماره لا دروغ ارثبورثنا مي الا كونكور لا سوسيتي سيفيل le mouvement associatif ils vont s'impliquer davantage باش كاين نحارب الطناجينيا لا دروغ ندير اسمح لك عندها تفض اون ادوليسونت المزيان قشيش 12 سنه 10 سنين كل الناس خاطر مكي يخدم من تسام زوارو لا سلمد هذه اللي يون ويتكيفها يقاري الحال كوليس ترونكيل مي تفضل لان كرا ثني تسلمذن باش كاين ثني تعرشن باش كاين غاسنفكن ذي اللي سي اسفكن باش كاين هذيك كيف من بعد فوا يوختي سنومي من بعد انت يتنادين فلاس دواكي محسوبيتي لو بياج يتقلات لا دروغ دونك نكون الى وبعدين نقول البياج بروفيسور زيري دي الليسي دي لونيفرسيتي مي تهضر في لي ليسي ياك لي زونيفرسيتي تهضر في لي ليسي ليكول بريمير لو سي ام ثاني دنا البروفيسور مجيد تابتي كي بيدوبسيكياتر يعني الخدمه ينس ياك دي غوردان ياهل ثلاث سوالف داك الشيء لي كونسلطاسيون انك تساسن دار غورك وذاك كسعان وغوراكير يعني ils ont été drogués يعني des enfants هكاكير ليكول بريمير لا سي ام لا ليسي ومخي يعني قلا شغل لاكي كني الناس قال لي سي البان كوتيديان chaque jour on reçoit ça chaque jour il y a non c'est-à-dire شويه خلعان c'est-à-dire on est augmentation ثرنوا الحاله اتصرا هذا الساقيت مدينه الجزائر الجي تصوت سبات مدي 8 دقيقة تصفط الغاشي avec du Patex. Il voit le phénomène de la drogue. C'est un drame national. Ouais. Un véritable drame national. Parce que ce qui est un constat amer, يقدر نهضر شو المضرة إذا تسجل la drogue. Kini je reçois toutes les catégories. De 9 ans à 10 ans. Il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu Yost Motos et pourtant une très belle fonction. Hein. Les médecins, elle découvre Miss, il a 15 ans, il kiffe la drogue. Tout est là, tout faire. Et ça crée un problème familial, ça crée des divorces, ça crée beaucoup de choses. Tout fait de Miss, ou tu fais là. Parce que, Zada, docteur, tu vois, c'est une fois la drogue n'est pas. C'est-à-dire déjà, c'est parce qu'il y a un interrogatoire, enfin un interrogatoire médical, une biographie, تصفط بلي كاينين صافي 3 سنين هاكي 4 سنين هاكي صدق يسا 14 15 سنه كوماسي على لاج دو 9 10 ans امشي راه تفقد فوالا تفقد généralement c'est les résultats scolaires au niveau de l'école donc on travaille beaucoup avec l'école le moyen et le lycée كثيرين ميو ثاقيل غرا يبدل le comportement après malheureusement les familles ne comprennent pas très souvent dans le médecin c'est-à-dire ce à quoi je suis souffrant et tout la définition la prédisposition familiale elle est très importante. Mais professeur Tabti, bon, تفضل تذكر تضيد ولا فاش تلاقي ولا professeur Ziri, pourquoi on se drogue? وقي السؤال يعني لونفون يجي باش هذه روح هذه قرب لا دروغ نا وين مقارن شويه هذه قرب لا دروغ يا هل ترى سي بار كيوريوزيتي باش هذه علم ذا شوت يا هل ترى باسكو يسس دخان دونك سا فا سويفر يعني ذا شو كاين البروبليم سورا on parle plus de toxicomanie dans le DSM c'est l'addiction les addictions يجي ذا شو سنت يقدر حسون الغاشي il y a des addictions où c'est un tel produit l'internet c'est de la drogue la cigarette
اشو l'addiction وين خدمنا تاع سبور سي اون دروغ الادمان bien sûr avec droit il y a ce qu'on appelle la recherche du plaisir قدنا professeur Zeri le plaisir la cigarette qui fait quand même pendant des années j'ai commencé très tôt c'était le plaisir c'était le groupe c'était Maghrewen c'était dans les associations c'est festif bien قال سيد كانت تواليت كني tu vas essayer parce que اشو يدنا la personnalité joue un rôle مثلا adolescent 11 12 سنه tu veux expérimenter la curiosité à découvrir الحاجه c'est ça tu es dans les défis لا تتفضل pas ils ont un adolescent 12 13 ans pourquoi il prend une voiture تيكوري فافاس هذا يروح هذه الحويس 180 il n'a même pas le permis il veut découvrir donc c'est pour ça que la responsabilité parentale elle est engagée مرات صعود ميكنا يليك تبض 11 سنه 12 سنه ماشي باش justement دكتور تواتي je vous invite à faire une émission sur l'adolescence c'est-à-dire كون شتاكي مولاش تمغلي مولا فراونسن اساكي تجد ميكنا يليك داخل تخمت avec une tablette c'est de l'addiction يمكن هذا يشميك 12 سنه يكشم دابا 10 كيد وتنوض هذا في اللاس bien automatiquement il est à l'extérieur il est exposé au risque parce que كاين professeurs il y a des dealers les dealers يقاد زنزن يقاد c'est commercial c'est du commerce نتا ورا دياف انا نيو دياف quelqu'un ينوك دينيرا c'est un des techniques mais extraordinaire يكون هاد نوغال ترى في لي برودوي تيتيليزين ما يشي من البنان مرة تسحمو تسخم يسيون دروغ c'est-à-dire أدنوغال الفينومين d'accoutumance surtout le sévrage je pense أدنى هذا après فلس وقبل نهضر في السيفراج بروفيسور تابتي بروفيسور زيري جوستومون لا دروغا كير يسمى تحاز اللغن بنادم يعني لو لاني مكوان يعني يقول لغن بنادم تفضل بروفيسور زيري الور بون صافي تيكلتي سنتي فضات تفهم انا تفهم هذا بقى غادي يسالنا فاهمين عقارنا كينيان من قار الهيوف لا دروغ ثورا ذا قارنا تص صنافي كينيتي إجلان دونك une fois يون يا رضيت évidemment ما تاقوشت ماذا الدخان ماذا وكذا قدينا منامي نث مجيد البروفيسور تبتي ما يقيم يونان جون المزيان 3 4 سواعث 5 سواعث سوفلو كرسيو لورديناتور سي با نورمال كاين يوم بعد كاين بابا سنايا ماشي كاين وز مرارا اتيدكسا دونك سوا يتشا يسبلا عقارنيا ناغ يقيم لورديناتور نيا يسال بليزير يقيم لورديناتور نيا دونك ما الا ذا سبلا الشينيا دونك ايفيدامون الدول نيا غادي يروح يعقارني غادي في سين هذا اللي نحل ما يا دي سيكراسيون هذا اللي نحل ما لو سيرفو اللي من قار لو سونتر دو بليزير سمزوار وقاعد يسن الهيروين لا كوكايين عوك الدواوي وكدي دواوي قد تشكل بليزير سنقاسن تكسن الخيق تكسن لونغواس السمزوارو وين غادي يحول في منيس باللي كثن يعاونيث ذا مداكوليس ذا حبيب استاد البرودوي عند مداكوليس مي لان اون فونكسيون مخلفنا عقارنا كينيا لان وقاعد يتسكن l'accoutumance évidemment l'accoutumance guinéenne يتغير العظام au bout de quelques heures soit 6 سواعات ما نسمع سواعات لأنه يزمر راسيتيخار إلى وندين يتغاس العظام au bout de quelques jours dans quelques semaines شغل الدخان وكذا كيف الدخان évidemment le cannabis كوني دي ثمرتنا نسا سورتو عقارني قلان داك وكذا سن شراب ولا وقيلا ديال السيرفيس روارنا دي تيجوزو لان كيرا ديوسان السن حلما 8 قراطين نشرب ذكواس يون الشميتي دي يثس الى كلاس دي سوسنا قراطين الويسكي الالكوليزم الالكوليزم دونك الالكوليزم الى الكنابيس لان عقارنا النظام لان كيرا دواوي سورتو الا يون دواء عندي يكتواس خدام يستار مع لي كريز ديبيليبسي نطاس التي يستخدم من الوقت كي نطاس الجزائريين التي يستخدم من
هاني يخدم البرودوي كي يستخدم الطاس يخدم الطاس للمرض ديال لا سوسيتينا دونك اون فوا ثنومي ابري ايفيدامون لي جون يديوغا توكسيكومان دونك يجمع راه سيتيخار ابري نتا تشغال ما يسايسور ديال ما يخدم الا قد يروح دونك هذا يروح يصور دينيس اني يستخدم يونيكمون باش كدير كيف نتاع قرنا كينيا يروح على ديلور نايزرا ان توكا سنوك لي لابروفيزيونمون دارت سيرفين ما الا ما لا يسارع ايفيدامون هذه راح الصراحه هذه ماشي وكي يمسنا وكذا فاس ازت كني صوردين ما الا في كاس ديال ماس مثلا سافا ان جور السينما سوسي على حاجه راح يمشيو كذاش تيكوا الحاله ما هذه يماس باسكو المايون لو بلو اكسيسيبل لو بلو سونسيبل ما الا يفارا هذه يكون اني فوق خامات ياكل دونك فوالا دونك سا كومونس نبدا سي البليزير يزمر ديفك الشينيا سي البليزير نيا هذا هو انا تبدو نعوقا يا ترى المشكله كلا دروغ سمعت كانت كملا ولكن اللي ديالنا دكتور تواتي ناض سي البليزير ومن بعد على روشارش دو لارجون باش كني غاديو الشينيا ومن بعد سكنينات ابرا تبدو لي بروبليم ماشي كان لي بروبليم الجسينس هذه اظن الجسينس ابرا اون بو نزمر هذه يعوض حال ما لي زاكت ميديكو ليغو سافار تاكوردا كو بليسير فولونتير نا تشيكوال جي حال ما القتيله فوالا لي كونسيكونس لو فينومين ديال لا توليرونس يعني عندها يعني نزرات ايثيسيت الدخان يعني بنادم بالك اسم زوالو ما يسويونو كارو غادي يحس لا سونساسيون دو بيان اتر اكسيتيرا وبعد اسويسين بالك اكارونيو كفاله الى خصين يقررثن باش يف لو ميم ريزولتا وبعد نفسو باكي وبعد باكي يا هل ترى لو ميم فينومين نسوالي في لا دروغ على حسب ما قال لا كوتيمون سي لي فينومين دو ديبوندونس كيف كيفيت فهمتي soit les mécanismes dopaminergiques voilà donc les mécanismes dopaminergiques donc كيف soit الدخان soit يقارن كل نيكزميثن في سين نقارس نوقاد لي دروك لي جار نا تيقرحانين كانيجان دروك جير فوالا دونك soit نان ايبيدان لي دروك ليسيت نا إليسيت ليسيت ام الدخان اللي ليسيت ونسان تروح هذا تفضل فرت هذا ضغط الدخان لان كيران دواويه سيدي دروك ليسيت صافي فارماسيان تصاو لوردونونس تي الدواء مي من بعد لان ليروين لا كوكايين لان كرا قارن تيلين دي تسفيطار ندي امجاين استخدامنتن باش كني هذا داوين كريموضان ابري لا لي دروك إليسيت لي دروك إليسيت صوصالت المحل دغا زكلير بروفيسور تبتي هضر فكره يسوفر لا دروغ يذكر ولاد اللصقه يعني لاكول استعملين سم الدم لانه اذا كيستعملين ولاد الكفار لو كفار كاينين لو فامو بروفيرب يدي قارن قال له طلع له الدماغ مدام كوراج الزرقاء الروضه ويغا كل لي زابيلاسيون يجي شفيغ في اوتوموديل ان دو دي قلت له ودي شي تاع المزيت سلا تسني فيه حال ما ثلاثه قراطين الغاز بوتان دو غواس ليسونس اوسي الغاز بوتان سي سيرتانومير تشوف ليسونس يتاكد ما تقيمه تاع لا بومبا فابور سي سكون ابل لا كيفاش مس غينيا افضل مزيت غينيا سنيفين كلاس لقيت ثلاثه قراطين الغاز نشمي تاع السبيطار نعاونيت on a travaillé au Québec sur la famille c'est parce que après on a travaillé avec elle pendant quelques années on a perdu de vous avez travaillé avec elle pendant quelques années et ben le travail كاين بغيت نهضر في اللاس امكن يخدم بنادم يقلان اكرو يعني داين ويزميلا ذي قيمصون دراغ ويزميلا ذي قيمصون بالك بلا لا بكني نقار الحشيش لو حشيش ويزميلا ذي قيمصون لا غيزيني امكن يخدم باش هذا وضع يعني غير الشاطئ الامان يعني غادي يفغيثوني ساكيل كاع طابون اسمح لي دكتور تواتي الى يثليو تنقط لقات الدنيا لن اليون لهلاك عندي نكوني مجانا قال طبات العقل نتداويث
لا كينيا شو يتد ميلا في السبان يقلا ارومدان وكينيا الكنابيس كينيا تيذكر باش كني غادي يهلك الهلاك كيني ديون الهلاك الصنفيوار لا بريزون شارجينس دونك لو كانابيس moi c'était un appel je lance un appel يسير بوني دار ديسلون لي فامي باش كني هذا حاضرا تراون سنه كي دي الناس قال لنا مون امي تبتي سورتو ليكول سي تري امبورطون ناو كذا تاف لي سوسيتي ولا لي فامي كسان لي مويان هذا ملي لون دون اون سواري إذن tous les dérapages sont permis وين يقدر ثاقش داخل الناس داخل لا ليموناد et puis c'est la consommation elle est rapide on a vu beaucoup de تصل الهلاكات et surtout الهلاك الجيني يوم الهلاك اللي عقل اللي تبان يقدر 18 سنه 25 سنه 16 كار 25 سنه on peut l'éviter même il a ce big là on peut l'éviter donc la famille encore une fois زمرنا اللاعبين ازال ام قرحان باش كنيا pour éviter الهلاك كينيون سمحيه j'insiste sur ce point particulièrement le cannabis on l'a banalisé mais نطاسق le cannabis اللي مرتنا donc il a l'alcool il a le cannabis et surtout les psychotropes. Surtout en Algérie, c'est une polytoxicomanie. Pourquoi une polytoxicomanie? C'est qu'il y a un charab, il y a un charab يروح على الكنابيس يوفى الكنابيس نعطيك ولي الكنابيس وكذا شراب له انسان الكنابيس اثيس خلط الحاجه كيف انت هكاك دي طابا هذاك يعني فوالا سي انكور بلو دونجورو باسكو الناس الحني باغ اكزومبل ايزون دي تكنيك ما سمح لي بروفيسور زيري يعطيك الصحه شوف راهي كيدير سي لا كيستيون ديالي تري امبورطونت باسكو ما كوما سي الباتكس il y a la sensation du plaisir donc au niveau du cerveau c'est tout le cerveau au niveau de l'hippocampe au niveau donc il y a des systèmes dopaminergiques il y a une saturation من الحاجه هاك على اكزومبل ما تكثر يون تكثر توقراح ومن بعد تعرض تكثر تحسرها donc il demande plus. C'est pour ça qu'au niveau du cerveau, il y a cette demande plus importante. Après, la sensation du plaisir, mais ça lui suffit plus. C'est un palier. L'héroïne, la cocaïne, il va voir ce qu'on appelle le flash. L'ecstasy, le flash. Le flash, elle est dépassée le seuil. Après, on les voit aujourd'hui. Il y a beaucoup d'excès, malheureusement, des arrêts cardiaques, des complications pulmonaires, c'est pour ça que on connaît une ouelette, personnellement, et la période du Covid-19, la période du confinement et tout, il y a beaucoup d'adolescents, parce que شويه رنونا فين شتاقين بنادم اللي angoissé il y a des séparations de couples il y a des couples divorcés il y a des enfants maltraités اسماري الفقر برا donc il faut qu'ils consomment باش يديتو la dépression الهلاكات نينس et tout ذا شتاقي جان aujourd'hui la délinquance entre guillemets la délinquance des métiers de c'est très important sur le côté sociétal. وهي تقلق التنقيط يعني باش بوباسي او سيفراج يعني باش بنادم غادي يسحبس البوازون ياكي غادي يسحبس الثواغي تاكي يا هل ترى السيفراج ياكي باش غادي يعدي يعني يقمطيق عنده يسس لا دروغ هذا منطيق عنده يسس لا دروغ يعني ديو يفغي يسنن كاين نقر يا هل ترى لان دي مويان تكنولوجيك يعني مودرن ام تيسيت الدخان تاع السيجارات الكترونيك لي باتش نيكوتينيك يا هل ترى الشيء كي الا يعني المجال كي لا دروك الوغ بور انا اداوي نثقي البروبليم كي لا دروك دي مرثنا جو بونس ليتا الجيريان دونك elle a mis quand même une stratégie et parmi la stratégie guinéenne ils ont créé un certain نقل jusqu'à quelques années ولا شمك. Donc, ils ont créé, ils ont mis en place donc, des structures légères pour la prise en charge des toxicomanes. Et je me parle les CISA. Les CISA guinéens, c'est des centres intermédiaires en soins en addictologie. Donc, il y en a pratiquement où des structures légères, dans la consultation, soit la journée, le premier centre, il y a un centre de cure, il y a le centre de Bilida.
إلا واحد شي دي شامي كنا دي وهران ثورا نسعى نكوني دي تيزيوزو نسعى une structure donc qui est créée ça fait pas longtemps et là justement là on est en train de travailler il y a une équipe j'ai mis en place une équipe qui لان يخدم الطبات يفرمليين des médecins donc des maîtres assistants des résidents ou que des infirmiers chevronnés, des psychologues, donc je les ai formés. On est en train de rendre un service remarquable pour la population. أربعين الولايات يدي تسسن راكين على سونتر راكينا السيرفيس دي بسيكاتري لونيتي داديكتولوجي يدي تسسن الذاوين. هذا سبيطار نتيزيوزو. السبيطار نتيزيوزو مالوروزمون نتسمي لي عوقا لا ديراكسيون دو لوبيتال دونك ولا تعاوننا راه لو ديريكتور. شوف en tant que président de l'association, vous ne créez pas, vous n'essayez pas de créer يعني تخلقم des centres un peu partout اللي ولاية نيرلان. دكتور تواتي نكوني l'association من المكان là ça fait là quelques mois. Ça fait نكوني كان نبدا انا 3 mois. باسكو سمعي باش هادي سيوني تيارات هادي سي تيارتنا غادي سي بسكره هادي سلمى تيزي وزو باش هادي داوي ودي يقول يعني ثورا غاشي كومون ويسير على الحل سمحيه اسمح سوا دي لا توكسيكومانيا نغ لهلاكه النظام الجزائري عندك لا عندك زرا يلوم كان يزمر هذه داويه سواء ضطن الكونسير ضطن الهلاك العقل ضطن الاستوما عندك زرا بليك الا هذه يروح رورس موا جي في دي مالادي دو سان سيتير دو سان سيد بلاب دو سان لوشينات عندك زرا الالجيريان اوجوردي يوعى يسن يزرع يغرى يفهم لا الحمد لله لا خاص ما يساد الولايه نتيزيوزو ميم يعني القدره يعني لا كاباسيتي للسبيطار باش هذه قابل لك يعني لو نومبر كي ويسهل هذا ثورا يا لو ريزو كومون اسمحي وقبل الضوضاء شي امك يعني محسوتو نهضر راه كاينه ثورا كوني لو ميليو نو لو ميليو دو بسيكاتري مجانا كاين العقل nous connaissons Swatas, nous connaissons on est à l'avant-garde, nous connaissons Swatas, là nous connaissons les médecins généralistes aussi, il faut leur rendre aussi un hommage. nous connaissons donc Zaran, les structures qui nous connaissons في القطر تمرثنا عندي لان donc par exemple ذاك الشيء الجزائر ثمانية ثلاثة نتسنى ارتيزيوزو parce que ذاك ديال الجزائر ولاش une structure de prise en charge وزران لا ستركتور كاين تيزيوزو تجديد تصديقات نتبدا ديال موضان نتقابل عليه هنا كاين العقل الحال لان الطبات اللان يفرملين اللان دونك يا ان كونفور et je pense on doit encourager la prise en charge dans ce sens خاطر باش كنقدر يروح يود باش كدير روح المزيان Je suis en année d'une fois avec l'émission le professeur ou le talib. Je suis des fois, docteur Touati, un point très important, avec mon ami Tepti, il y a l'idée, pour amorcer l'idée, le vrai, la motivation, c'est compliqué la toxicomanie. ونسان طن الكونسير ثاني فان وتمني غير سي كومبليكي لا بريزون شارج توكسيكومان ونسان يفو ملتيبلي لي ستركتور كي يمور ثمنا c'est un fléau c'est un véritable fléau ضطنا مقرحان ضطني وارن ضطن لقنا سطاس لي مويان donc il faut encourager il faut encourager on va نجعل يعني بنادم يروح للسونتر دو ديزانتوكسيكاسيون باش يعني غادي يداوير باش هذه بعد يسمى كي ومن سما لا دروك شحال الوقت يقلقن باش هذه فاغ يستنى غادي يغال يعني alors c'est docteur Touati c'est on connaît on travaille dans la transparence il a les jeunes guinéens surtout les jeunes qui sont en souffrance qui sont une détresse, c'est pas une détresse respiratoire c'est une détresse psychologique. Et la détresse psychologique la détresse psychologique donc il a نخدمو كيسن d'abord comment l'accueil نسن اسن تفاهموا généralement تسن واحد سن اللي ممكن تسن واحد سن مقليل تسن دوك دي مولا نسن donc il faut leur expliquer donc il y a tout un travail
تيكوال انت كاسن من ولات بلي كي ني با بري pour une hospitalisation on va revoir dans un mois à 2 mois donc on va le préparer et nous voyons donc il fait l'hospitalisation il a كان يشمن السبيطار c'est un contrat ça se décide à deux ça se décide pas ماشي دير يوم ثاني ان كاك شمار السبيطار هذا انا تنفرو mais ça se passe pas comme ça il a tout ça le travail c'est pour ça qu'il donne quelqu'un il a une détresse psychologique il y a un travail médical travail scientifique à faire وكذونا وكنا في اكسانا طنقين لا دروغ et au fur et à mesure on va travailler avec lui ما يسد سام زوارو نولث بلي كيسال اراده يسال فغيان باش كني ذي يحبس شي كينيا دونك نكون هذه الشمار السبيطار اش انا خمار السبيطار اش ناخذ كنا ذي يحبس انت ما ذي يحبس كنيا ما ذي يحبس يزمر ما ذي يحبس لانه قاعد نتولد وقاعد يتكونفولسين خدمين شو لي كريز ديبيليبسي لو سيفراج دونك نكوني on va l'accompagner باش كني يتسوفري comment on va l'accompagner il y a deux volets l'un دواوي il y a un accompagnement quotidien il y a tout le temps au كيسن تشيلين الفرمليين تشيلين لي بسيكولوج تشيلين لي ميدسان نتعاون الناس الدواوي لان دواويه باش كنا نسنقص فلاس الشده لا سوفرونس بسيشيك لا سوفرونس بسيشيك كاع ظل المرض ام قرحان لا سوفرونس بسيشيك يكتاوينا مذان باش كني يروح هذه يخمم الانتحار يروح هذه القيمانيس يروح هذه القيمانيس دونك سي ان ترافاي كولوسال ذا الخدمه كي نخدم ذا ذرار باش كني نعاون الجزائريين المزيين كينا باش كني اذوالن سيموالن سن اذوالنا لاكول اذوالنا لونيفرسيتي ولكن كي دير بروفيسور زيري بلي ولا بروفيسور تابتي يعني ماشي حاشا لي ميليو ديفافوريزي كي سون اتان با لا دروغ ولا لا لي ميليو هيزي يعني وذاك سا توش تو الموند يعني نعم انواع نتولد دي جون الى ندحكوا هذا كيني يون ديال المزيان ذاك الجزائر الى يخدم كني ساعه حانوت يخدم هنا جوسكا 3 غرام ديال هيروين الناس كي تخدم غادي يخدم يزنوزو يزوز لي ماطلا يتاخد كلينات باش كنت يفا سابروفيزيوني مي كي تقرض سا توش توت لي كوش سوسيال سوا ذا ماركانتي هاني لا اونكور يساي صوردين يفا سبيرميتر اونكور ديال عقارن يغلاين مليح بروفيسور تابتي ناد باللي لا دروغا كي تحوزا ولاد لي ليسيان تحوزا ولاد لي زيتيديون تحوزا ولاد بالك بوذاك كيقلان لي سيام يعني يكون وي اون طونك بيدوبسيكياتر ام كانت خدمه يعني بور اسي دو راترابي يعني بور ايفيتي ليشيك سكولير باش يقول دانا كيغ وصديعنا يعني الدراسه سن باش يعني بور راترابي سكي راتراباب يعني ما نزمر نسميها كاكيا بون كيستيون دكتور تواتي يعني دي نازيري قوم كانيس باسكو شغل ثم سالتاكي لا دروغ il faut qu'il y ait un plan national. Ça ne veut pas dire que c'est le plan national. Non. Il faut l'améliorer. Mais le problème, c'est que les gens créent des associations, les hôpitaux, il y a 54 CISA. Mais mais il ما نخدم وحدك واش شرا ديفانان باسكو ما خدمه وحدي ادغي ولا مي ما نخدموا ensemble نروح من بعيد. C'est ça le problème, parce que je vais mettre le curseur là. Mais il y a un plan national de lutte contre la toxicomanie. Et la prise en charge et guarder les adolescents, elle est de côté, c'est pas normal. Est-ce qu'il y a un comité national de lutte où je ne fais pas partie? Pour faire partie, non. Il faut mettre les pédopsychiatres. C'est non, c'est important parce que c'est qu'il faut avoir une vision futuriste. كل شيء تسديت مزيان اقرود ناخذ دا تاستيكال دا غير دكتور تواتي تصرف كاع ذي مولان لا بيداغوجي د لاكول كل شيء مزيان ما ير ولا كميك لادوليسونس 12 13 ans ولا شوز مرات درات et en plus ادوغال على لا كيستيون بوزي كاين واحد تابتي لي روندال لو في با البرينتون j'essaye de faire quelque chose, mais il faut des milliers de taptis, de zéri, pour que chacun travaille et converge vers un plan. Je ne peux prendre en charge que dans ma structure. J'alerte
j'ai pas un pouvoir décisionnel, j'ai un pouvoir d'un médecin, j'alerte à Texas l'émission parce que c'est très important. Il y a beaucoup d'adolescents à Sagir. Il y a 9 kilomètres. Alhamdoulilah, à Sagir, je vais créer la première unité des adolescents. Je peux hospitaliser des enfants. Et ça, mais qui n'est pas l'adulte, 18 ans, 20 ans. يسا 10 سنين يهلك يمانيس يخدم مثلا سكور يخدم بروبليم كاردياك يخدم تاكي وباش يروح على لادولت هذا الاخر مما الا تفع فون شارج كاين ماشي نك دي ستركتور بور ادوليسون كاين لو ميساج فري غاتفكا سي لا بريزون شارج اوك Il n'y a pas que la drogue, c'est l'adolescence, c'est qui ثم مغلي يقتف الدلال ويجي 11 12 سنه باسكو دابور مشطوح زمر تقابلو هذه غوال il est suggestible il est plus accessible à Texaha mais il est bac de 16 18 ans avec des nérés il y a même pas 3 jours je reçois quelqu'un il a 22 23 ans il خدم et tout Smith Sqsar il travaille il a un très bon poste il travaille il est inséré et tout mais à un moment donné فقناس ديال الخدمه بالك يكومونس باسكو شو ودنهضر راه في الاعراض لا دروغ اذا شو سن اعراض لا دروغ الشغل غاشي تروحوا على لا دروغ باسكو تحسوا المنسن خفيفيت بيان فوالا دونك فري كيدير لو ميساج نو il faut changer de lunettes ساقي pour être un peu plus technique يعني خاطر دقيموا على الوقت pour être un peu plus technique بنادم يكفغان ادي فاغ يسلقتا بوين غير يكفغان ادي فاغ يعني ثواغي ثاقيه عندك لا قادر يروح قزكا ان شاء الله يبغى يفاغ يصلا دروغ يبغى يسحبس il faut parler de la motivation personnelle c'est très important لا تسنى تنقيض ثم زوارو كدينا كما تبتي il on va travailler sur l'enfant et l'adolescence وقبل اتذي مليل وقشيش نا l'adolescent نا مبذان وكل لا دروغ دونك لا بريفونسيون بريمير وكيد الساس يكون قراحانين خاطر كاين ندي سنا بري معليش ثلاثه واقيس لا بريفونسيون بس حنجعل اثن داين اللي دروغي اش غادي يخدم ناقد 3 سنين نخدم دونك الا ثاقيني الا اون فا ترافاي اون فا كونتيني ا ترافاي نخدم باش كاين تيليار تيمليليست سوا ديال لا كولات سوا ديال لي ليسي سوا ديال لونيفرسيتي سوا ديال كوفريد كل يوم ير كليه تو لي الجيريان باش كني و سو سالير باش تيليا لا دروغ وكذا مذان في السنات ما لا يون ايفيدامون يعني يوغا لا دروغ يوغا توكسيكومان دينا اون دوا ترافايي ثم زوارو سو لا موتيفاسيون خاطر زمر دار الدواء الموحال ونا كاينين طبيب كاينين بلي كاين كبار ديالنا الشمال ذا يحبس الكذب اي لا كيفو ترافايي فير ان ترافاي ابروفوندي ملتي ديسيبلينير les psychologues, les infirmiers. Est-ce qu'il y a des centres? Donc, l'équipe multidisciplinaire, évidemment, les structures l'hospitalisation. Mais les unités d'hospitalisation إجلان ذي ثمرتنا ثلاثة جنا تيزيوزو ثلاثة بليدا ثلاثة ذي وهرن. Pour l'instant, c'est tout ce qu'il y a. Donc, si un jeune يعني وين يكسن لا دروغ ثلا يعني اللي دروغي ويبغى يسحبس يسعى لا فولونتي باش يسحبس يزمل يروح هذا لو سونتر كيدوان غادي يروح هذا البليده ناغل يروح أروهرن كاين قرا زوار ديس الغاش في سلان سي لونيتي كينا تسن ديك قرا نوبو 40 الولايات 48 ولايه 40 الولايات ادي تسن سي مولا نسن سي كل ولايه تمرتنا وسند باش كاين داون دندوك ديال المزيان نسن وكذا ورا نسن باش كاين هذا حبسنا الطناقين ولا ضرب كنشوف غادي Il faut d'abord, les médecins généralistes, c'est la base de la médecine. Les médecins généralistes, de famille. À mon avis, non, ils n'ont plus la même fonction. C'est dommage. Il va faire ce qu'on appelle l'évaluation. Il va l'évaluer. Une lettre. Après, il y a les centres ambulatoires. Les centres ambulatoires, c'est les CISA. Ils vont l'évaluer. Après, c'est le médecin. Mais il y a par exemple, c'est une cure. C'est ce qu'on appelle les cures de désintoxication. Par exemple, au centre de Tizi Ouzou,
هذيك الشم 3 semaines, nous avons des médecins, des psychologues, des médecins généralistes, tout le monde, ce qu'on appelle l'entretien motivationnel. C'est des techniques, hein? C'est pas facile, hein? C'est des techniques bien rodées et tout. Pendant 3 semaines. 3 semaines en cure libre. C'est-à-dire les familles, c'est quoi? D'accord? 3 semaines. Il faut préparer, par exemple, les rechutes. Il y a des rechutes, mais ça ne veut pas dire que c'est après, il y a l'évolution pendant 2 ans. On connaît ça, les critères d'évaluation. Il y a des nerfs, c'est pas. La drogue, tu consommes, il faut, et on travaille beaucoup avec le somatique, vous travaillez avec les cardiologues, avec les pneumologues, avec beaucoup de gens. Bien sûr, professeur Tebti, bien sûr. Mais il a يعني نظرا باللي سان ترافاي ديكيب يعني تصل وذاك يتشارك يعني باش يحلوا بوطناكير هذا شو نزمر نيني وينيك السن لا دروغ لا لي سونتر دو ديزانتوكسيكاسيون مو يعلي ما ندلاني زمر هذا يروح هذا وجاي الناس يعني البسيكياتري ناس اثي وجاه وان شاء الله حاشا الخير اريلين بروفيسور زيغي عباس يعطيك الصحه في نصايح هكير التفكير سكير يعني سوازن سن تسمى كثير باللي وزات لو بريزيدون دو لاسوسياسيون ناسيونال انتي دروغ بروفيسور تبتي يعطيك الصحه وزات شيف سيرفيس داغن لا بسيكاتري سبيطار محمد الدين تيزي وزو بروفيسور تبتي يعطيك الصحه داغن تسمى كثير باللي وزات شيف سيرفيس لا بيدوبسيكاتري سبيطار محفوظ بوسبسي الشراقه كل إذا كي غادي تسوالينا كاغي نبض ارتقرا تدويل تبوساكير وقبل ان نفرق وني تفكر ليميل تدويل تزمر تنون @ntv.dz لا فيا الفيسبوك فوتر سونتي سور تي في 4 ارتفات